Alhamdulillahirrabbilalamin. Dengan mengucap puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpah nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga pada siang hari ini kita bisa melakukan kewajiban kita sholat Jumat di Masjid Agung Semarang dengan tidak ada dengan suatu apapun. Jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum khotib berkhutbah ada beberapa pengumuman dari pengurus takmir Masjid Agung Semarang sebagai berikut. Yang pertama, saldo kas takmir pada tanggal 4 Maret 2022 sejumlah Rp68.955.300. Adapun pemasukan pada tanggal 11 Maret 2022 sejumlah Rp30.160.500. Pengeluaran Rp804.300. Saldo kas takmir akhir sejumlah Rp90.309.500. Atas amal jariah dari para jamaah kami aturkan banyak terima kasih, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas dengan berlipat ganda. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya yang bertindak sebagai khotib pada kesempatan Jumat kali ini yaitu yang terhormat Al-Habib Ghazi bin Ahmad Syihab. Tema khutbah Fadilah Bulan Sya'ban. Adapun yang bertindak sebagai imam pada kesempatan Jumat kali ini yaitu yang terhormat Ustaz Abdul Razak Al-Hafidh M.Aki. Selanjutnya diberitahukan kepada para jamaah dimohon untuk mengikuti tadarus Al-Quran untuk umum pada sholat Jumat di Serambi Masjid Agung Semarang. Dimohon pula kehadiran jamaah pada kegiatan di Masjid Agung Semarang. Selanjutnya kajian tematik Ahad ke-3 Ikatan Remaja Islam Masjid Agung Semarang, insyaallah pada hari Ahad tanggal 20 Maret 2022 waktu pukul 15.30 atau ba'da jamaah sholat asar. Tempat di Serambi Utama Masjid Agung Semarang. Pengasuh Al-Habib Mustafa bin Ja'far Al-Mudhor. Materi mengoptimalkan bulan Ramadan dengan memulainya dari bulan Syawal. Selanjutnya pengajian syukur ceria setiap Jumat genap di Masjid Agung Semarang ini, insyaallah pada hari Jumat keempat tanggal 25 Maret 2022 waktu pukul 04.30 atau ba'da jamaah sholat subuh. Tempat ruang sholat utama Masjid Agung Semarang. Pengasuh Al-Habib Ghazi Syihab dan Habib Hasan Al-Jufri. Kajian pembacaan Maulid Nabi SAW dan ngaji Sirah Nabawi. Selanjutnya pengajian Jumat Kliwon di Masjid Agung Semarang akan dilaksanakan pada hari Jumat Kliwon pada tanggal 25 Maret 2022 waktu pukul 15.30 atau ba'da jamaah sholat asar. Tempat di Serambi Utama Masjid Agung Semarang. Tausiah Al-Habib Abu Bakar bin Farid Al-Mutahhar. Acara pembacaan Maulid Nabi Muhammad SAW dan tausiah dan penjualan sembako murah. Adapun kegiatan-kegiatan rutin lainnya baik harian dan mingguan dapat dilihat di papan pengumuman. Selanjutnya mohon doa restu dan bantuan dari para jamaah bahwa Masjid Agung Semarang ini sedang melaksanakan kegiatan pembangunan gedung 8 lantai untuk perluasan tempat ibadah, area parkir, dan Islamic Center. Bagi jamaah yang bermaksud memberikan bantuan berupa dana maupun material dapat menghubungi kantor takmir Masjid Agung Semarang atau transfer lewat rekening panitia pembangunan Masjid Agung Semarang ini yang bisa dilihat di posko penggalangan dana di depan kantor takmir Masjid Agung Semarang. Terakhir kami ingatkan kembali demi kesempurnaan dan kekhusyuan sholat Jumat, dimohon kepada para jamaah untuk mengisi dan merapatkan soft barisan yang telah diatur atau ditentukan, mematikan handphone, peralatan sejenisnya selama rangkaian ibadah sholat Jumat, mendengarkan dengan seksama dan tidak berbicara pada saat khotib berkhutbah. Demikian pengumuman ibadah Jumat atas perhatiannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. معاشر المسلمين
وزمرة المؤمنين رحمهم الله. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. اللهم صل على محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. اللهم قوي الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وانصرهم على معاند الدين. يا رب اختم لنا منك بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله. الحمد لله الذي أنعمنا بجوامع النعم سبحانه وتعالى. نحمده الذي أكرمنا بنعمة الإيمان والإسلام والإحسان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك القدوس السلام. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أفضل الأنام ومصباح الظلام ورسوله
الملك العلام. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه سادات الكرام، وبعد. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، وقد فاز المتقون. لقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita jaga dan kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni dengan cara senantiasa melakukan ketaatan dengan sebaik-baiknya apa yang telah menjadi perintah Allah, dan juga hendaknya kita sanggup dan dapat meninggalkan apa saja yang menjadi larangan-larangan Allah. Juga mana takwa hendaknya kita dapat menumbuhkan di dalam benak kita daripada sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah sebagai utusan Allah adalah yang telah diwajibkan oleh Allah bagi kita untuk mentauladani beliau dalam tutur kata, dalam perilaku, karena beliaulah pribadi agung lagi mulia. Sebagaimana yang telah difirmankan Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Ahzab ayat 21, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu. Ayat ini menegaskan bahwa baginda Rasulullah SAW adalah contoh yang wajib kita teladani, sebab dengan meneladani dan mencontoh jejak dan perilaku beliau, kita akan memperoleh redha Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita menyadari bahwa dalam perjalanan hidup ini tidak sedikit persoalan yang kita hadapi, dan berbagai keadaan silih berganti kita alami. Suka, duka, bahagia, derita datang dan pergi. Menghadapi kenyataan yang demikian sebagai pengikut setia Nabi Muhammad SAW, kita hendaknya tetap berpegang pada prinsip kebenaran ajarannya, sehingga tidak mudah tergoda oleh ujuk rayu syaitan yang sengaja ingin memperdaya dan menyerumuskan kita ke lembah kehinaan. Juga dalam keadaan apapun, baik suka maupun duka, bahagia dan derita, hendaknya kita tetap ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, mensyukuri segala nikmat pemberiannya, serta bersabar atas cobaan dan ujian yang datang darinya. Bagaimanapun, kebahagiaan yang kita rasakan adalah milik Allah semata, dan penderitaan yang kita alami adalah ujian Allah belaka. Sebagaimana Allah telah berfirman di dalam kitab suci Al-Quran, wa nabluwakum bisyarri wal khairi fitnah, dan kami menguji kalian dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan. Tegasnya, dalam keadaan kaya atau miskin, senang atau susah, ingat kepada Allah merupakan penenang hati yang gundah, penawar bagi hati yang gelisah, dan mengobat daripada lara. Sebagaimana yang telah difirmankan Allah Subhanahu wa taala, ala bizikrillahi tasma'innul qulub. Ketahuilah bahwa dengan mengingat Allah dapat memberikan ketenangan di dalam hati. Ikhwani fillah rahimakumullah, sebagai muslim kita pasti menyadari nikmat terbesar yang diberikan Allah kepada kita adalah nikmat iman dan Islam, yang berarti juga nikmat dijadikan sebagai umat junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita juga menyadari meski begitu berlimpahnya nikmat yang Allah berikan kepada kita, dosa-dosa kita juga banyak, sedang amal saleh kita sedikit. Tentu ini sangat mengkhawatirkan, dan semestinya rasa takut di hati kita lebih besar dibandingkan harapan yang ada. Menghadapi kenyataan ini, kita harus mencari sandaran yang dapat menyelamatkan, dan salah satunya adalah bersandar kepada pemimpin para nabi dan rasul, Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Cara terbaik adalah banyak membaca salawat kepada beliau. Terlepas dari keadaan kita, apakah banyak dosa atau tidak, apakah amalnya banyak atau sedikit, tetap saja salawat sangat penting dan sangat bernilai bagi kita. Karena selain menunjukkan kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW yang sangat berjasa bagi kita, manfaatnya justru kembali kepada kita. Rasulullah tidak membutuhkan salawat kita, karena Rasul telah jelas kedudukannya dunia, barzah dan akhirat di tempat yang tertinggi. Wabil khusus kita bersyukur masih diberi umur panjang dalam keadaan sehat, afiat dan waktu luang. Ini semua tiada lain kecuali rahmat Allah untuk memasuki bulan Sya'ban, bulannya Rasulullah SAW. Sebagaimana di dalam sebuah hadis baginda Rasul bersabda, Rajab syahrullahil asab wa Sya'ban syahri wa Ramadan syahra ummati. Bulan Rajab adalah bulan Allah penuh limpahan rahmat, pengampunan dan penerimaan taubat. Bulan Sya'ban bulanku, kata baginda Rasul, dan Ramadan bulan umatku. Kenapa baginda Rasul menyebut Sya'ban bulannya? Ini semua atas perintah Allah, karena Rasul tidak pernah berbicara kecuali atas wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena di bulan Sya'ban Allah kembali memuliakan beliau, sebagaimana di bulan Rajab Allah menganugerahkan keistimewaan, kemuliaan kepada Rasul dengan mukjizat agung yang terbesar kedua setelah Al-Quran, yaitu Al-Isra wal Mi'raj. Dan di bulan Sya'ban Allah kembali mengagungkan insan luhur ini, sebagaimana yang difirmankan Allah dalam suratul Ahzab 56. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah Sang Maha Pencipta senantiasa terus-menerus berselawat kepada Nabi Muhammad SAW, dibarengi seluruh malaikat-malaikatnya Allah. Kemudian Allah mengundang kita, mengajak kita untuk bersama-sama dengan Allah dan malaikat berselawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana lanjutan firman-Nya, Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Saudaraku yang dimuliakan Allah, banyak sekali hadis yang disabdakan baginda Rasul SAW, antara lain yang artinya, barang siapa bersalawat kepadaku satu kali, niscaya Allah bersalawat menurunkan rahmat kepadanya 10 kali. Di dalam hadis yang lain dikatakan, dimanapun kalian berada, bersalawatlah kepadaku, karena salawat kalian pasti sampai kepadaku. Demikian pula dalam hadis yang lain disebutkan, barang siapa berselawat kepadaku, niscaya selawatnya sampai kepadaku, dan aku akan berselawat kepadanya, dan selain itu dituliskan baginya 10 kebaikan. Selain membalas salawat yang diucapkan kepada beliau, Nabi Muhammad SAW juga menjawab salam kita, sebagaimana yang disebutkan dalam sebuah hadis, tidaklah seseorang mengucapkan salam kepadaku, melainkan Allah kembalikan ruhku kepadaku hingga aku menjawab salamnya. Ikhwani fillah rahimakumullah, salawat kepada Nabi Muhammad SAW sangat ditekankan di setiap saat, dan lebih ditekankan lagi pada malam Jumat dan hari Jumat, karena perintah Rasul SAW dalam sebuah hadis sebutkan, perbanyaklah salawat kalian kepadaku pada hari Jumat dan malam Jumat, maka barang siapa yang bersalawat kepadaku satu kali, Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Kemudian di hadis lain dikatakan, perbanyaklah salawat kalian kepadaku pada hari Jumat, karena salawat kalian diperlihatkan kepadaku pada setiap hari Jumat, maka barang siapa paling banyak salawatnya kepadaku, berarti paling dekat kedudukannya denganku. Kemudian fadilah daripada salawat juga, yaitu kita sudah dituliskan oleh Allah pahala sebagai orang yang berbakti terhadap kedua orang tua kita. Karena ketika kita berselawat kepada Nabi Muhammad SAW, Rasulullah menjawab salawat dan salam kita. Salawat salam kita yang disampaikan oleh malaikat disebutkan, ya Rasulullah, ada salawat dan salam dari si bulan bin bulan bin bulan. Nama kita disebut dengan indah, juga nama kedua orang tua kita. Maka ketika nama kedua orang kita disebut, maka kita sudah termasuk berbakti kepada kedua orang tua.
Ikhwani fillah rahimakumullah. Kemudian utamaan yang diberikan Allah kepada orang-orang yang suka berselawat kepada Nabi Muhammad SAW sangatlah banyak. Di antaranya diampuni dosanya, dipenuhi hajatnya, dikabulkan segala permintaannya. Ketika akan meninggal dunia diberi kabar gembira bahwa ia akan masuk surga, disucikan, dibersihkan, diselamatkan dari bahaya-bahaya yang terjadi pada saat kiamat, diharumkan majlisnya, dihindarkan dari kekufuran dan sifat kikir, dimantapkan langkahnya sewaktu berjalan meniti siratal mustaqim, dilembutkan hatinya, diberkahi umur dan amalnya, diberi rahmat dan cinta Rasulullah, dihidupkan hatinya, diberi hidayah, namanya dan nama ayahnya, bundanya akan dilaporkan oleh malaikat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani billah rahimakumullah, marilah kita jadikan kesempatan emas ini untuk menunjukkan kecintaan kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu salah satu cara adalah banyak-banyak berselawat atas beliau, dan terutama hendaknya kita termasuk orang-orang yang senantiasa menegakkan, menghidupkan sunnah-sunnah daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah, jika kalian benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku, yakni Nabi Muhammad SAW. Niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosa kalian, karena Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. An-nabi awla bil mu'minin min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wal dzikril hakim. وتقبل مني ومنكم تلاوة إنه السميع العليم وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم صل وسلم وزد وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على سيد عبادك وأشرف عبادك سيد العرب والعجم وإمام طيبة والحرم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ورضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جهد به وكفر، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فيما أمر وانتهوا عما نهاكم عنه وحذر، واعلموا أن الله أمركم بأمر بدا به بنفسه وثنى بملائكة قدسه ولم يزل كائنا عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم بالعالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الأربعة خلفاء الراشدين والأئمة المهديين وعن جميع الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض عنا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وضاعف لهم الحسنات وكفر عنهم السيئات وارزقهم من الطيبات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ويا كاشف البليات يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر من نصر الدين، اللهم
اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والفحشاء والربا والزنا والبغي والزلازل والشدائد والمهن والفتن ما ظهر منها وما بطن، وبالخصوص من بلدنا هذه اندونيسيا وعن جميع بلدان المسلمين عامة برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان، وعنا على القيام والصيام، وجنبنا المآذي والآثام، وأدخلنا الجنة بالآمان بدارك السلام يا حنان يا منان يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واسألوا من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. سووا اعتدلوا، سووا صدوركم بين تسوية السرور تبع الصلاة. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. والمرسلات عرفا، فالعاصفات عصفا، والناشرات نشرا، والناشرات نشرا، والمرسلات عرفا، والناشرات نشرا، فالفارقات فرقا، فالملقيات ذكرا، عذرا أو نذرا. إنما توعدون لواقع، فإذا النجوم طمست، وإذا السماء فرجت، وإذا الجبال نسفت، وإذا الرسل أقتت، لأي يوم أجلت، ليوم الفصل. وما أدراك ما يوم الفصل، ويل يومئذ للمكذبين. ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين، كذلك نفعل بالمجرمين. ويل يومئذ للمكذبين. ألم نخلقكم من ماء مهين، فجعلناه في قرار مكين.
أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا ويل يومئذ للمكذبين انقلبوا إلى ما كنتم به تكذبون انقلبوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر كأنهم جبالة صفر ويل يومئذ للمكذبين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيد فكيدون ويل يومئذ للمكذبين إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون آمنا بالله الله